kuna kitu ambacho tunaita competition. Sheba diaspora wetu kwa Bulaya, olie tusaidiane, olie tuungane mkono. Nikiona mwenzangu anafungula kampuni yake ya cleaning, niende nitumike kule ku cleaning, ama nimuulize ndugu yangu ulifanya pour kufungula hii kampuni? Amenasema ule jamaa kwanza asikulake hata manyumba watu bie, ukimuita kwako au katie maani ajue kata hata maani. Competition na mimi ndafungula yangu na huyo anafungula yake na tunakuwa kampuni kama 50 pamoja. Na wengine wajue structure, wajue kisi wanataka maani, wajue donc zaruba vurugeni, na hatuna ile audace ya kwenda kuuliza mon frère, pour que ufungule hii kampuni yako ya cleaning ulifanya namna gani? Mnajua acha niwapatie historia ya Adamu Kaini na Abeli. Kitu lituma Kaini na Abeli ni kitu wanaita complex. Wote walivuna na wote wakaenda toa. Biblia inasema Abeli alichukua matunda ya mzuri, mambole bitu ya kwanza ya bitu yake akaenda tolea Mungu. Kaini alichagula akaenda tolea Mungu. Na Biblia inasema kwamba Mungu alichukua sadaka za Abeli akakataza Kaini. Kaini sawa alikataza, akaangiuliza mwenzake, mkubwa wangu ulifanya je ili mapokea yako? Mkubwa wake anamwambia, mon frère, uende kule ku ferme yako uchagule vitu ya mzuri, mambole ile ya kwanza uilete na wataitika yako. Kwa sababu alikuwa anakumdamuliza tu ae, anizarau, anione na ndamuliza tu ae, sa eske atajivuna, atajiona wadanze, ika cree jealous. Kuma banetika tu byake byangu anabikatala. Sasa unaona kisi mwenzake kuna lia mbele ya Mungu, angalia kisi byake vinarimba pale. Sasa acha tu nimubariki. Na ndio vile Kaini alikiaka Abeli. Si hapa ku diaspora tunapigana sana na competition. Kuna manyumba zoneza tembea na manyumba za babangu bangu, manyumba za bakinwa. Utakuta isaloko mwa hii jamaa na njo saloko mwa hii jamaa. Porte appareil ko mwa hii jamaa, porte appareil ko mwa. Television kama ni 75 pouces, umu na njo. Na kumwe konoza tambaka 100 pouces. Anetia donc eskibambazo tu wo. Ma television zinendaka muma salle de cinéma. Jua nini? Kila mtu anapenda kujionesha wadanze. Huyu anatembelea igari, wasa amenda tola madeni, ma mortgage, huyu anatoa mortgage moja, mwingine anatoa 2, 3. Competition for nothing. Bro, you are you and I am me. Kuku inakula kadiri na mdomo wake. Sasa wakati hii yote iko napitikana ku diaspora, tunakosa wakati ya kujireni, kujirestore, ili tupate kutia mawazo fasi moya nini tunaweza tukenda fanya kwetu. Kuko communauté moya ya ba Sénégalais iko Londres. Balendaka Londres depuis 1960, dans les années 60 comme ça. Ile communauté village yabo kwa village ya maskini sana. Mais ile communauté kila mtu anatiaka n'importe 2 € par semaine. Leo ile communauté ku village yabo bamejenga mahopitali, bamejenga masomo, bamejenga maorphelina. Ni communauté ya ba ressortissant ile village. Ndio bana transformer le village, na mwenye kuna uwezo anaenda anajengea babake nyumba, anajijengea nyumba. Balikuwa nafanya documentaire ku TV5 ngasema wow. Kuko ba noir babangana fonctionner. Kuko ba africain bebichwa babangana fanya sana. Mon frère, let me tell you something. Kuna siku ambayo tutakutanana, ndakwambiaka I was wrong. Ningelijuaka tununganaka kutia mkono ku FRDC, kutia mkono ku kikundi fulani ambao kuna pigania nchi yetu. $10 yangu na $10 yako ingeweza kauza mai. Angalia leo tunakuwa batumwa, na pour que nende kwangu inalomba nilipe visa, inalomba nikuwe mgeni ndani ya nchi yangu. Competition inatuwa sana. Kukanisa yetu Kampala, ba mama balikuwa na hii competition. Huyo anavala sipere leo, dimanche surtout ba mama banapenda dimanche. Huyo anakia pike sipere leo, mwingine anapika sipere. Dimanche mwingine anapika bazerish, mwingine anapika bazerish. Inabeba magra bubu, kuna kwa ile magra bubu. Mwingine angia pige ile magra bubu. Kwa mama kama competition mama baine batano hivi. Mama mwako kuna competition na kwa nguvu sana.
Akaenda ake Kikubo akauza kanga. Ile kanga banaandika yako pole pole ndio mwendo. Sasa benzake banakienda pika magramba azema nini ule mera chomoka mkanisi. Iko nda toa juu inabidi sasa kutoa ndio sasa tutaona ile maforma. Ule mera napita na kanga yake andika pole pole ndio mwendo. Baba pole pole ndio mwendo. Competition tatuwa sana. Tunakosa hii kitu tunaita support for one another. Hizi nchi ambazo tunakuja ndani ni nchi za opportunity. Ni nchi za unity. Unajua hapo Australia kama uko na watu 5 benye mnaongea sauti moja, mnaikala pamoja, hakuna kitu mnaweza usema mfanye ikabashinda. Because the opportunity is there. Tunakuwa na alia kusema kwamba nchi kuna racism ya chini chini, hii nchi hapendake banware. Bongo yako tena sana. Niulize mimi Eric, I already understand the system of Australia. Australia system yake walijengaka kama piramide de A jusqu'à Z na bakamaliza dans les années. Hakuna kitu bano bashaka punguza, ni system moja tu. Ukijua gisi ya kuingia mwele system, hata $1 million utazokuwa naingiza kila mwezi. Sasa shiba nwari tunapendaka vitu ya shortcut, vitu ya tatumisha kichwa. Ya papa unapata unaenda. Hatupendi kusoma, hatupendi kufanya research, hatupendi kujini. Unaweza kutata ndugu yako propre, ton propre frère, ton propre sœur, ta mère, ta sœur, ton père. Unafungula kampuni ya disability, tunamwambia kuja nipatie mkono ili niendelee. Hautonaka baba yako kwa hiyo organization yako, hautonaka dadako, hautonaka kakako. Hiyo organization ama hiyo kampuni ambayo kunafanya ya cleaning njoo kuna tosha $100 inatumia babako kule kwetu Kongo auze bunga. Ile $100 mimi natumia babangu auze bunga, ina garantire $100 yako wewe pari uko natuma $100 kila siku. Si tuko bawili, mimi natumaka $100 mwezi, wewe unatuma hii mwezi nyingine. That means kama mimi sina kazi, wewe utakuwa natuma $200 kila mwezi. Mimi napata opportunity ya kuanza kampuni yangu ya cleaning. Mimi nakwambia ndugu yangu kiasi nisaidie, unitie mkono nifike sehemu. Ambia nikienda mtia mkono huu mwalikia hapa jana batanichekea, batasema mimi nikiweka fani ni bulako, mambo anakia juzi aanze endelea mimi ni msukume. You like or not, will go forward. Lakini dunia iko naona ile support ya huyu ndugu wako, kaka yako, dada yako, shangazi yako, babako, mamako anahitaji kutoka kwako. Unakataa kumpatia, lakini wakati kwenu wanahitaji msaada, unatumainia hiyo kazi ambayo unapenda ikufe ndio ipane support kwenu. Ili wewe usipane support ya nini? Ili wewe kusaidie. Kuna kwa wakati mimi familia yangu iko Bulaya, kuna kwa wakati mama anasema okay, tusaidie baba babeni. Kila mtu alete $100. Tuko watoto kama 12, sasa tunaeneza $1200. Sasa imagine niko na petit frère yangu moi peut-être une taximene, mais siwezi panda taxi yake hata bikuwa. Sasa nalomba ile $100 kama taxi yake kuingiza makuta, ndakuwa obligé nitoshe saa 20 juu yeye hana. Au moment nikipanda taxi yake ile $20 nampatia, itakomplete pia kusaidia jamaa yangu. But because of lack of knowledge, proud, kiburi ya uzima wa milele, I will never support that guy. Na ndambia batoto yangu basemeshake mloke yangu, basemeshake mama yangu, basemeshake dadangu, my brother, tumelainiwa. Tunahitaji deliverance total. Tunahitaji deliverance total kwa sababu it is anormal kuvivre namna tuko na hivi naisha hapa ku diaspora. Kuna hiyo wanaita unforgiveness. Baba betu kwa na hiyo diaspora. Mimi najua kama vile mwanaume tunaweza kurugana kwa na pira yangu hapa ni vya yangu ni pira yangu adanze. Siku mwaka aketa bibi akambia, "Halo marabo petit, pasteur que stamsomesha tena nini."
Après 2 jours nikawasha motoka yangu nikaenda kwake. Mimi nafika kwake sasa tu ananiona nasikia furaha donc moi danser. Pastor siku mingi nini? Si akwasha bibi yake. Sasa semeshairika ni nafika pale kwake. Yeye peke yake na frigo yake analeta kama ni vin kama ni mai. Wale tupige masolo tunaenda kule ku veranda yake. Tunikala tunakuja tunapiga masolo. Bibi yake ananiambia, Pastor Eric, mwatabijiti ya mubienu na baba huyu. Atakufaka kifua wazi. Gisu baba alikuwa anasema hata kusemesha tena. Kisha nakuya anakosa poster. Nikamwambia mama, that is a really man. That is hii ndio nature ya mwanaume. Mwanaume anasirikaka wakati akishasirika kama mimi nimekwaza, sasa tunakutana naambia, Eric, vraiment sasa tulikuwa tunaongea jana mimi sikufurahi, hakufanya bie kwa kuniambia hivi ama kufanya hivi. Na mimi kama vile gentleman naambia mon frère, grand frère, nisamee wana. Mon frère, sikuwa najua peut-être nisema mwasira. Peut-être nisema kutokujua, ndugu yangu nisamee. Shika mkono et la vie continue. C'est ça la civilisation. Njobu gentleman ile. Mais unafika kwa mtu unaenda mu repare naye anaingia mshamba hata toka mchumba. Unafika kwa mtu unaenda muongelesha mon frère, yave si quoi. So natoka na Jona anakia bembeleza sasa, anakia lomba msamaha. Mon frère, tuko napoteza njo ubuntu ambao iko ndani mwetu, ambao tulikuja nayo ku diaspora. Tunasema siku moja tutarudia kupale, tutakia rudia kule kupale, tutasikiana haya, tutakia rudia kule kupale, tutakuwa napitana hapo hivi. Hata tuko bakaka na dada, hata tuko baba na mtoto, hata tuko mkubwa na mdogo, hata tuko babofre, hata tuko bademai. Kama hakunisaidia hapa sasa, niko natafuta pepiniere, niko najiorganiser pour que nikwe quelqu'un kesho. Hakunisaidia kunitia kwa mkono. Sasa kesho Mungu anafungua milango yangu, mimi nakuwa quelqu'un, grand prêtre, millionnaire, un ministre quelconque, président de la République. Ndio anasema ule alikuwa ni petit frère yangu ule tunakuwa naye, ni grand frère yangu ule tulikuwa naye Australie. Mon frère, forget about it. On connaît les vrais amis quand ungana tafuta maisha. Sa ungali chini, mtu mwana kusupport, anatembea na wewe. That's your brother, that's your sister. Unforgiveness. Tukua neno mwa kusamehe. Tukua, unajua, nakuwa nasema kila siku, unaweza samehe, lakini hauwezi ukasahau. Kama mimi na wewe tunakoroganaka juu ya pesa, nasema mon frère, papa, nimekosea juu ile lari nilikuwa deni yako, vraiment mimi sipata lari, unisamee. Mimi nalipa la retard kwamba nakulipa mwini semaine, mimi nalipa après 2 mois, unisamee. Yotafamu kichwa comme un homme sage. Sasa Pastor Eric, vraiment nimekusamee, next time usikaushe lari yangu. Mais wakati tena naga kulomba lari usinipatie lari. Kumbuka tulitafuta kurogana juu ya lari. Uniambia mon frère, nilikuwa lari mais nimezitumikisha, mimi sina lari ya kupatia. Relation tabati intact. Mais ulinisamea na tunakuja mu relation ambayo tulikuwa nayo. Kuko ba via ambao wanafanya transaction de conflit. Kuko ba mama wanafanya transaction de conflit. Juu mie na X atusemeshanake na niko rafiki yake na Y, kisha Y ni rafiki yake na X, maana mimi sisemesha tena Y juu Y ni rafiki yake na X. What kind of nonsense? Probleme zako ni zako wewe peke. So nenda korogana kule, mimi sikukua. So nenda pigana kule, mimi sikukua. Haikuwa sijui mimi nasemeshanaka na John, kisha Peter na John ni baadui, kisha na Peter ni rafiki yangu, Peter akini influencer na mimi nisikuwa nasemeshana na John. Mon frère, au contraire, mimi ndio ndiza kuwa katikati kuambia mon frère, Mungu anafanya ina bien, inabidi turudie tukue pamoja. C'est pas tout simplement comme communauté, hata kuma kanisa. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas appeler les autres pasteurs. Juu alipinga opinion yake. Il y a les autres pasteurs qui ne peuvent pas appeler les autres pasteurs. Juu alitoka mkanisaki. Kuko pasteur mwanaweza pita kwa Mkristo hivi anampita kujua nini, alitoka mkanisaki. Kuko pasteur mwanaweza pita kwa mwingine pasteur juu alimwambia kweli. Et la Bible nous dit, nous connaîtrons la vérité. Na kweli itatuweka huru. Ya tatu kitu ambacho natufanya hapa Bulaya tusiendelee, hii wanaita droit de naissance. Hii ndio nasumbua, donc hii ni kafage.
Sasa tulikuwa kule pale za mkubwa nyo anachagulaka mboga wa kwanza. Pale wakichinja kuku, anakataka kamguru, kamkono, kifua ya papa, shingo, kaborobonzi. Unajua kaborobonzi njo mkuku mnakuwa ka parti kama ndio tunataka kwetu huku bamushi kaborobonzi ndio tunaita baba kuku. Nakumbuka sana nilikuwa Afridicide, vile mwa kwetu wa musha kika tutembelea. Madame akaenda kushope, akauza bulo makaborobonzi kama bu 50, anagira apiga tu supu ya ile makaborobonzi. Sana tuservire kumeza na tilia mzee pale tunakula. Huyo baba ananiambia bibi yako ana